Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini dan hari-hari ke depan akan bersama dengan Syekh Ammar Bugis. Subhanallah, kita dapat kehormatan dan kemuliaan dari Allah SWT dan kehadiran beliau. Menurut beliau adalah orang-orang normal dan punya kebiasaan itu adalah orang-orang yang dekat dengan Quran, mau membaca Quran, mengamalkan Quran, menghafal Quran, dan mengajarkan Quran. Hidupnya dengan Quran. Itulah dia orang normal dan punya kelebihan. Sebaliknya, orang-orang yang kekurangan dan cacat adalah orang-orang yang nggak mau dekat dengan Quran, nggak mau baca Quran, dan tidak mau kemudian mengamalkan isi Al-Quran. Itu orang-orang cacat yang sesungguhnya. Hari ini kita akan bersama beliau mendengarkan mulai dari kisahnya bagaimana manhua dan siapa beliau dan bagaimana beliau hidup mulai dari misigarihi, kemudian kaifa fi madrasatihi wa kaifa husuli fi jami'ah dan seterusnya, sampai nanti nasihat-nasihat beliau tentang semangat, tentang syukur, sabar, kemauan, ridho dan lain-lain sebagainya. Insyaallah penerjemahnya Ustadz Selamat. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda qissah mungkin. Awal qissah hayatikum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في بداية هذا اللقاء يعني أرحب بالجميع على السادة المشاهدين في جمهورية أندونيسيا، وأنا سعيد جدا بالتواجد بينهم هنا في هذا المكان. وأشكر فضيلة الشيخ الأستاذ يوسف منصور على إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يجعله في موازين حسناتنا وصالح أعمالنا إن شاء الله. Di pertemuan pertama ini saya mengucapkan selamat datang atau mengucapkan salam kepada seluruh para pemirsa dimanapun Anda berada. Yang kedua, saya merasa senang bisa bertemu dengan Anda semuanya. Saya juga bersyukur dan terima kasih kepada Ustadz Yusuf Mansur, dan beliau mendoakan Ustadz Yusuf Mansur semoga Ustadz Yusuf Mansur diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. قصتي بدأت عندما ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية. ولدت بهذه الإعاقة. هذه الإعاقة عبارة عن شلل كامل في الأعصاب أدى إلى فقدان الحركة في جميع أنحاء الجسم باستثناء العين واللسان، يعني لا يتحرك مني سوى العينين واللسان، والحمد لله على قضاء الله وقدره. Kisah hidup saya pertama kali adalah saya dilahirkan di negara Amerika Serikat. Saya terlahir dalam keadaan cacat total. Semua bagian tubuh saya tidak bisa bergerak kecuali mata dan mulut saya. Dan saya ucapkan bersyukur, saya tetap bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. درست في أمريكا 3 سنوات دراسية، أولى وثانية وثالثة ابتدائي. 3 سنوات درستها في أمريكا في مدرسة أمريكية، مدرسة للأشخاص الأصحاء الطبيعيين ليس عندهم إعاقة. وفي هذه المدرسة كنت من المتفوقين ولله الحمد. Ya, saya di Amerika belajar 3 tahun di sekolah dasar di kelas orang-orang yang sehat, bukan di kelas orang-orang yang punya penyakit ataupun cacat. Selama 3 tahun, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sekolah dasar, dan saya sebagai murid yang berprestasi. Padahal saya adalah satu-satunya orang yang cacat
di antara orang-orang yang sekolah di situ. Allahu Akbar. Masya Allah. وفي أمريكا يعني هناك يعني رغم أنها بلاد الكفر لكن يتعاملون مع الإنسان المعاق معاملة جيدة. فعلى سبيل المثال المدرسة الأمريكية التي كنت فيها يعني كلفت أحد الأشخاص ليكون معي مرافق يساعدني على التنقل في الفصول، يسجل معي الملاحظات، يدون يساعدني على تناول الطعام وحل الواجبات. وهذا الشخص مكلف من قبل المدرسة الأمريكية. أيضا على سبيل المثال أنا عندما كنت في صغري كنت أعاني من صعوبات في التنفس، وكان عندي مشاكل في التنفس، فكنت يعني أحيانا كثيرا أغيب عن المدرسة. فالمدرسة اتصلت بوالدي وطلبت منه السبب لماذا لا أحضر أنا إلى المدرسة. هي المدرسة كانت تخاف أن والدي يمنعني من الدراسة، ولكن والدي أوضح لها السبب قائلا أن ولدي يعاني مشاكل صحية في التنفس وكذا. فإحدى المعلمات في المدرسة تطوعت يعني عمل تطوعي أنها تأتي إلى بيتي يوميا لكي تشرح لي الدروس التي تفوتني إذا غبت عن المدرسة. Ya, saya belajar di Amerika. Walaupun Amerika itu negara kafir, tetapi sangat memperhatikan kemanusiaan. Insyaallah. Saya belajar di Amerika betul-betul diperhatikan oleh sekolahan, oleh sekolah saya. Ada orang yang menyuapi makan saya, ada orang yang memberikan pelajaran khusus buat saya, ada yang membantu saya mengantarkan dari sekolahan ke rumah, dari rumah ke sekolahan. Bahkan sewaktu kecil saya mengalami penyakit susah bernafas. Susah bernafas dan saya sering goib, sering tidak masuk kelas karena itu. Suatu saat sekolahan itu akhirnya nelepon. Dari pihak sekolahan nelepon ke rumah saya, lalu orang tua saya menjelaskan sekolah itu takutnya sekolah itu kurang memberikan pelayanan. Lalu orang tua saya menjelaskan bahwa karena anak saya punya penyakit sehingga tidak bisa masuk kelas secara kontinu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ada di antara guru, salah satu guru perempuan itu melakukan tindakan sosial tanpa dibayar. Seorang guru itu setiap hari datang ke rumah saya, membantu saya untuk memberikan pelajaran yang mungkin saya terlewati dan membantu saya untuk mengantarnya ke sekolah, dan itu dilakukan dengan dasar sosial. Dan guru itu tanpa dibayar ketika melayani saya seperti itu. Itulah perhatian yang diberikan oleh sekolahan saya di Amerika. بعد 3 سنوات دراسية رجعت إلى المملكة العربية السعودية، وهناك بدأت رحلة التحدي، رحلة الصعوبات. فعندما رجعت إلى المملكة العربية السعودية المدارس السعودية رفضت أن أنا أتابع دراستي في المدارس، وطلبت من والدي أن يعني يجعلني أدرس في المدارس المتخلفين عقليا، يعني المدارس التي عندهم إعاقة في العقل. نعم. ولكن والدي رفض طبعا، وأصر أن أنا أدرس في مدارس عادية. نعم. وبعد محاولات كثيرة استطاع جدي رحمه الله، جدي الشيخ عبد الله بوغس، وجدي هو أحد الأشخاص الذين يعتبر أصلهم من أندونيسيا،
بجزيرة غورس من منطقة سلاويسي. فجدي تكلم مع أحد المدراء المدارس ووافق المدير على أنني أدرس في البيت، لكن لا أحضر إلى المدرسة إلا وقت الاختبارات. فالدراسة تكون في المنزل، ووقت الاختبارات أذهب وأختبر. طبعا في هذه المرحلة أنا أدرس بمفردي، يعني ما في أستاذ يدرسني ولا أستاذ يعلمني. وحتى درست بهذه الطريقة من الصف الرابع الابتدائي حتى حصلت على شهادة الثانوية العامة بنسبة 97%. Satu kebanggaan saya adalah ternyata Allah teteskan darah beliau ini adalah darah orang Indonesia. Ya, beliau dari Bugis ya, Sulawesi Selatan. Subhanallah. Kisah selengkapnya silakan Ustaz Slamet terjemahkan dari yang tadi belum diterjemahkan. Baik pemirsa, tadi Syekh Ammar Bugis sudah menjelaskan menggunakan bahasa Arab. Saya akan menerjemahkannya. Tadi beliau mengatakan setelah 3 tahun beliau sekolah di sekolah dasar di Amerika, lalu beliau pulang ke Saudi Arabia karena orang tuanya asalnya mukim di Saudi Arabia, lalu melanjutkan program doktoralnya di Amerika. Setelah orang tuanya selesai sekolah di Amerika, beliau juga pulang ke Saudi Arabia. Ketika pulang ke Saudi Arabia inilah beliau mulai mendapatkan kesulitan karena di negara Saudi Arabia sekolah-sekolah yang umum itu tidak menerima penderita cacat seperti beliau. Bahkan sekolah tersebut menyarankan beliau untuk disekolahkan di tempat orang-orang gila. Bukan hanya cacat, tetapi orang-orang yang keterbelakangan secara mental. Lalu beliau punya kakek namanya Syekh Abdullah Bugis. Ya, Syekh Abdullah Bugis ini kebetulan juga punya posisi di Saudi Arabia, sehingga beliau melobi sekolahan itu. Akhirnya berhasil, beliau tetap sekolah di sekolah yang biasa, bukan sekolah orang-orang cacat. Tetapi beliau tidak masuk kelas. Jadi beliau sekolahnya di rumah, beliau datang ke sekolahan hanya waktu ujian. Dan ternyata beliau walaupun demikian, beliau belajar tanpa seorang guru. Tanpa guru pun, seorang pun. Jadi beliau itu datang ke sekolahan hanya waktu ujian, tetapi beliau bisa lulus dan mendapatkan ijazah SMA dengan rata-rata 9,7, artinya summa komulud, melebihi orang-orang yang biasa yang tidak cacat. Padahal belajar sendiri. Belajar sendiri. Masya Allah. أيضا في هذه المرحلة بدأت حفظ القرآن الكريم وأنا عمري 11 سنة. يعني بعد انتهيت من المدرسة الثانوية؟ لا، قبل الثانوية. نعم، بدأت حفظ القرآن وأنا عمري 11 سنة، وأنهيت القرآن وأنا عمري 13 سنة. يعني حفظت القرآن في 2 فقط، والحمد لله. طبعا هذه رسالة للأشخاص الذين أعطاهم الله عز وجل الصحة والعافية، وأعطاهم كل شيء، الإمكانيات والقدرات. وفي النهاية عندما تسألهم عن القرآن يقولون القرآن صعب، القرآن مستحيل حفظ القرآن. ولكن الله عز وجل يقول في كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله عز وجل يقول: نحن سهلنا القرآن للقراءة والتلاوة والحفظ. فالله يدعونا لقراءة هذا القرآن وحفظ هذا القرآن. والأشخاص الذين أعطاهم الله صحة والعافية للأسف كثير اليوم من الشباب ولا يحفظون أي شيء من القرآن
وأنا أتألم وأشعر بالألم من هؤلاء الشباب. Beliau mengatakan beliau ketika masa sekolah itu di antara kelas 4 SD sampai masa SMA itu, beliau ketika umur 11 tahun beliau mulai menghafalkan Al-Quran, dan beliau menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz ketika beliau berumur 13 tahun, atau beliau menghabiskan waktu 2 tahun untuk menghafal Al-Quran. Ini menjadi pesan, kata beliau, buat semua orang yang sehat, semua orang yang tidak cacat. Nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Walaupun beliau cacat, beliau bisa menyelesaikan hafalan Quran dalam waktu 2 tahun. Bagaimana Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran bahwa kami telah menurunkan Al-Quran memudahkan. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, namun apakah ada orang yang mengingatnya? Dan ini mudah-mudahan menjadi pesan buat kita semua, seluruh umat Islam di Indonesia, menurut beliau, yang menyaksikan acara ini mudah-mudahan sadar, mudah-mudahan mendengar pesan saya tadi, sehingga mudah-mudahan bisa semangat untuk menghafal Quran. Mereka mengatakan menghafal Quran itu mustahil, susah, ya. Buktinya saya yang cacat saja bisa, apalagi kalian yang sehat. Begitu. Baik, Ustaz Selamat sampaikan kepada Syekh di penghujung episode pertama ini, kalau bisa beliau menghadiahkan bacaan Quran untuk kita semua yang ada di sini. Mungkin fi akhir maqta' min hadhil halaqah tuhdi lana qira'ataka at-thayyibah. Mungkin di episode awal hada fi hadhil halaqah al-ula. fi nihayatil halaqah al-ula. Al-an. Tafadhal. Qabla salam insyaallah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, anak saya pernah tasmi dengan beliau juz ketiga, dan beliau tahu secara detail salah-salahnya dan dibetulin. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam. Kita ketemu lagi di episode Ats-Tsaniyah, episode yang kedua. Insyaallah mudah-mudahan kita masih bisa belajar dan silaturahim dengan Syekh Ammar Bugis. Saya Yusuf Mansur, Ustaz Selamat dan Syekh Ammar mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Sampai ketemu lagi, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.